अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्बा अस्कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 23। मुस्तफ़ा के कमरे में गहरी खामोशी का राज था। अंधेरे ने फ़िज़ा को अपने शिकंजे में ले रखा था। दीवारगीर पर्दे खिड़कियों के आगे डले हुए थे। सिर्फ एक ज़ीरो बल्ब ने हल्की हल्की सी रोशनी बिखेरी हुई थी और उसी हल्की सी रोशनी में वो बिस्तर पर बैठा किसी होलिये के मानिंद लगता था। ज़रा करीब जाकर देखा जाता तो वो स्याह बाल माथे पे बिखेरे वीरान नज़रों को किसी गैर मरई नुक्ते पे टिकाए वीरान सा नज़र आता था। यूँ जैसे उसके दिल में, दिमाग में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सुनहरी आँखों में थकावट थी। भूरे रंग के स्वेटर के साथ ट्राउज़र पहने वो खामोश था। एसी स्लो करके खोला हुआ था। उसके अंदर जो एक आग लगी थी, ये उसको थमाने के लिए एक नाकाम कोशिश थी। जब भी कमरे के दरवाजे का लॉक क्लिक की आवाज़ से खुला था, बगैर किसी दस्तक के, बगैर किसी इजाज़त के, सिमल चलती हुई अंदर आ गई थी। सफ़ेद बेदाग शलवार कमीज़ के साथ सफ़ेद ही दुपट्टा चेहरे के गिर्द नमाज के से अंदाज में बांधे उसका चेहरा शफाक लगता था। वो ज्यों ही अंदर आई, उसको देखकर वो बेसाख्ता ही अपनी जगह पर सीधा हो बैठा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती, उसे ही देखती हुई उसके पलंग के बिल्कुल पास आ खड़ी हुई तो वो जैसे होश में आया। अरे सिमल, तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। मुस्तफ़ा ने पलंग की जानिब इशारा करके कुछ हिचकिचाहट और नरमी से कहा था, मगर वो खड़ी रही। खड़े होकर उसे चुभती हुई, शिकवा करती निगाहों से तकती रही। सिमल, किसी एहसास के तहत कहता हुआ वो धीरे से उठ खड़ा हुआ था। लंबे कद के बायस उससे कुछ फासले पे खड़े होने के बावजूद उसे गर्दन खफीफ से झुकाकर उसे देखना पड़ रहा था। क्या कहा था तुमने उस दिन? सिमल की खामोश सी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। खामोशी में खलल पड़ा था। खिड़कियाँ और कमरे की हर एक चीज़ दम साधे उस लड़की के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ सिमल। वो जैसे समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो कहना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, मगर वो सुन कहाँ रही थी। आज तो वो वहाँ सिर्फ कहने आई थी, जैसे कल रात वो सिर्फ कहने गया था, सुनने नहीं। क्या कहा था तुमने उस दिन, सैयद मुस्तफ़ा साले? अगले ही पल वो दहाड़ी थी। उसकी दहाड़ में भी कपकपाहट थी। वो उसे तपती निगाहों से देखती एक कदम आगे बढ़ी थी। तुम भूल जाती हो, तुम इंसान को खुद आदी बनाकर छोड़ जाती हो। तुम तो ऐसी ही हो। वो अब के हल्की सी शिकस्त खुर्दा आवाज़ में तपती जलती आंखों के साथ कह रही थी, मुस्तफ़ा साले, ऐसा कौन है? ऐसा कौन करता है? क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है? सिमल एक कदम मज़ीद करीब आई थी। तुम एक्साइटेड हो, है ना? होना भी चाहिए। हुमायूं जो आ रहा है। लहजे में आंसुओं की नमी घुली थी। गला दुखने लगा था। आंसू कहीं अटके हुए मालूम होते थे। जिस्म लर्जिश का शिकार था। तुमने कहा था कि तुम सुनोगे जो मेरे दिल में है, और तुमने सुना भी, मगर तुम फिर वो सब भूल गए। लहजे में बेयकीनी दर आई थी। मेरे दिल में जो है वो जानने के बाद तुम पीछे हट गए। तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने। वो उसकी जानिब उंगली उठाती इंतहाई अजियत से बोल रही थी। मेरी बात तो सुनो सिमल। वो बोल रहा था, मगर वो बोलने दे कहाँ रही थी। क्या सुनूं मैं? हाँ, अब तुम मुझे बताओ। वो बाजू सीने पे लपेट कर उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए कहने लगी थी, आदी बनाकर छोड़कर कौन जाता है? क्या वो तुम नहीं हो जो मुझे मरने के लिए छोड़कर जा रहे हो? वो बहुत टूटी बिखरी सी लग रही थी, यूँ जैसे उसमें मज़ीद सहने की, बर्दाश्त करने की सकत न रही थी। एक तवील गहरी खामोशी सी दोनों के दरमियान हाइल हो गई थी। अब के खामोशी में खलल मुस्तफ़ा साहले की आवाज़ ने डाला था, सिमल, मेरा एक हिस्सा ईमान के साथ ही मर गया है। वो बोला तो उसकी आवाज़ बेहद पस्त, शिकस्त खुर्दा सी थी। सर झुका हुआ था, मुट्ठी भींच रखी थी। और दूसरे हिस्से का क्या? क्या वो हिस्सा जिमल जहांगीर के साथ मरेगा? वो बहुत बेरहमी और सफाक से बोली थी,
مصطفیٰ کی بھیجی ہوئی مٹھی بے ساختہ ہی ڈھیلی پڑی تھی۔ اس نے اذیت اور ٹوٹی کرچیاں آنکھوں میں لیے اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ دل میں کچھ چھناک سے ٹوٹا تھا، آواز کانوں تک آتی محسوس ہوئی تھی۔ سمل، ایسا تو نہ کہو۔ کیوں 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 نہ کہوں ایسا؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے، رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ حلق کی گرہ کھل گئی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کمرے کے در و دیوار نہایت افسوس سے اسے اذیت سے دو چار ہوتا دیکھ رہے تھے۔ سمل، مصطفیٰ کی ہلکی سی آواز اس کی چیخوں میں کہیں دب گئی تھی۔ میں مر جاؤں؟ ہاں، میرے ہونے نہ ہونے سے تو ویسے ہی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مر بھی جاؤں تو تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ مجھے موت دے دے۔ وہ کھڑی کھڑی اوپر دیکھ کر آنسوؤں کے درمیان بولی تو وہ جھٹ سے ایک قدم آگے آیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ پریشان اور متفکر سے نظر آنے لگا تھا۔ سمل جہانگیر کے آنسو مصطفیٰ صالح کے دل پہ گرا کرتے تھے، اب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ تم جاؤ، چھوڑ دو ایک بار پھر مجھے، میں انسان تھوڑی ہوں۔ وہ چیختے چیختے یکدم ہی اپنا سر تھام گئی تھی۔ سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی، ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سب کچھ جیسے پس منظر میں جاتا چلا جا رہا تھا۔ رہ گیا تھا تو وہ ایک اندھیرا، وہ اندھیرا جو اب اسے اندھا کرنے لگا تھا، وہ اندھیرا جو اب اسے اپنی زندگی میں گھلتا محسوس ہو رہا تھا، وہ اندھیرا جو اسے پہلے دکھا کرتا تھا، اذیت اور تکلیف پہنچاتا اندھیرا، تاریکی، اور پھر جیسے وہ چکراتی ہوئی ڈھہ جانے کے سے انداز میں گرنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ سمل، وہ اسے پکار رہا تھا، اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، مگر وہ تو ہوش و خرد سے بیگانی ہو چکی تھی۔ ساری حسیات مر گئی تھیں، ساری تکلیفیں ختم ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ باب 7 جہاد بے نام کشمیر۔ فقط ذوق شہادت بستا ہے قلب میں شہادت کے، جنت کو پا لیں گے شہادت کے نصیب سے۔ جان و آرزو کو چھوڑتا ہوا تو آگے بڑھ، جا لے لے جا کے اپنی وہ شمشیر زیر تن۔ بہادری و شجاعت کا لباس جو ہے زیب تن، نہ کبھی اتارنا اسے، ہے یہ تن من دھن۔ قلب و جگر میں اپنے عز کو بسا لے تو، جا وطن کے کر حوالے، ہے یہ شہادت کی ذو۔ کرتی ہے تیری حیات کی دعا تیری وفا، اب بس کلمہ شہادت رہے زبان پہ یوں صدا۔ از خود 1 سال بعد ہوا میں کھنکی کا احساس ہوتا تھا، اور ٹھنڈی دھار ہوا جسم سے آ کے لگتی تو رونگٹے کھڑے ہونے لگتے۔ شب کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا، اور سیاہ آسمان میں چاند سفید بلب کی مانند چمک رہا تھا۔ بادل نہ ہونے کے برابر تھے، اور دور فلک پہ ستارے جگنوں کی مانند چمکتے جلتے بجھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج چاند ہونے کے باوجود آسمان کافی تاریک اور اندھیر لگتا تھا۔ فضا میں ایک منفرد سی خاموشی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور ٹھنڈ خطرناک حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ ایسے میں کشمیر کے اوپر نیچے ہوتے تنگ سے راستوں اور سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک گلی میں بنے ایک مکان کی جانب جاتے تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ مکان 2 منزلہ تھا۔ لکڑی سے بنا وہ مکان ایک چھوٹے سے باغیچے کے وسط میں بنا تھا۔ گھر کے دروازے کھڑکیاں بھی لکڑی کی ہی تھیں۔ باغیچے کے گرد ایک درمیانے سائز کی لکڑی کی باڑ بنی تھی۔ باڑ کے عبوری دروازے سے گھر کے داخلی دروازے تک ایک پتھریلی روش بنی تھی، جس کے دائیں اور بائیں اطراف میں ہرا بھرا سا باغیچہ تھا۔ دروازے کی بائیں جانب ایک شیشے کی کھڑکی بنی تھی، جس کی سل بھوری لکڑی کی تھی، بالکل باقی کے گھر کی طرح۔ کھڑکی سے جھانکا جاتا تو اندر نظر آتے منظر کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے آپ واقعی حیرت سے ٹھہر جاتے۔ سامنے گھر کے چھوٹے سے لاؤنج میں ایک جانب چمنی کے بالکل سامنے ایک نیلے رنگ کے سنگل صوفے پہ جاہد جہانگیر بیٹھا نظر آتا۔ صاف رنگت والے چہرے پہ ہلکی ہلکی شیو تھی، بھورے بال ماتھے کی جانب سے سرخ ٹوپی کی اوٹ سے نظر آ رہے تھے، بھورا سویٹر اور ٹراؤزر پہنے۔
गले के गिर्द सुर्ख मफलर लपेटे वो पहले से काफ़ी बड़ा लगता था। चेहरे पे जवानी के आसार नज़र आते थे। बढ़ती हुई ठंड के बायस वो हर कुछ देर में चिमनी की जानिब झुककर हाथ आग के पास करता, फिर पीछे होकर सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बैठ जाता। एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था, शायद किसी से महू गुफ्तगू था। अंदर जाकर अगर उसके पास जाया जाता तो उसकी गुफ्तगू सुनाई देने लगती। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मैं बड़ा हूँ, इतना भी छोटा नहीं हूँ जितना आप सब मुझे समझ रहे हैं। मैं लड़ सकता हूँ और लड़ लूँगा। आप प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ाएं, घटाएं नहीं। वो कुछ वहाँ से अंदाज में कह रहा था। अगली जानिब अपने कमरे में बैठी अनीसा ने एक गहरा सांस लिया था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम मेरी बात भी तो समझो ना। तुम जानते हो कि अभी इस वक्त जब कोई यहाँ नहीं था, हम सबको तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और तुम भी चले गए। तुम तो वैसे भी बहुत छोटे ही हो अभी। अनीसा पुरशिकवा अंदाज में उसे कह रही थी, दुखी भी लगती थी। आप सब कुछ सही कह रही हैं, लेकिन आप खुद बताएं ना, मुझे इस्लामाबाद और अल्लाह के लिए कुछ करने का इससे बेहतर मौका और कौन सा मिलेगा। वो निहायत मजबूत लहजे में बोलता हुआ अपनी बात पे मिसर रहा था। उसके कहने पे अनीसा ने कुछ दुख से आंखें बंद की थी, फिर जब बोली तो आवाज़ से ये दुख साफ झलकता था। अच्छा ठीक है भाई, आबिर और मुस्तफ़ा से बात करवाओ मेरी, उन्होंने कहा तो जाहिद शुक्र के से अंदाज में चेहरे पे हाथ फेरता उठ खड़ा हुआ। फ़ोन कान से लगाए हल्की फुल्की बातें करता हुआ वो लाउंज से निकलकर सीढ़ियों से बिल्कुल साथ बने कमरे के जाने पड़ा और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से इजाज़त दे दी गई तो दरवाज़ा का नॉब घुमाता दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और पलंग की जानिब बढ़कर फ़ोन आबिर को पकड़ाया और मुड़कर चलता हुआ सामने सोफे पे बैठे अजीम के साथ जा बैठा। आबिर अनीसा से बातें करने में मसरूफ़ हो गया तो जाहिद भी फुर्सत से अजीम की जानिब मुतवज्जो हुआ। कैसे हैं आप अजीम भाई? निहायत नरमी से पूछा तो अजीम धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट भी दर्द भरी थी, चेहरे पे एक तकलीफ़ सी उभरी थी जो जाहिद से भी मख्फी न रह सकी थी। ठीक हूँ, वो ठीक न होकर भी खुद को ठीक कह रहा था। जाहिद को इस पे अफसोस हुआ था। अहद भाई से बात हुई? उसने नरमी से पूछा तो अजीम ने नम आँखों के साथ चेहरा झुकाकर सर इस बात में हिला दिया। हाँ, हुई थी बात। कह रहे थे कि आज शाम में तदफीन हो गई है। अम्मी भी बहुत रो रही थी। आखिर को ऐसे हालात में हमेशा मैं ही तो उन्हें दिलासा दिया करता था। अब्बू के वक्त में भी मैंने ही उन्हें संभाला था। वो अजियत में घिरा बहुत मुश्किलों से बोल रहा था। जाहिद उसकी बात सुनकर कुछ करीब हुआ और धीरे से उसके शाने पे हाथ रखा। आप हिम्मत करें, अल्लाह की मर्ज़ी थी, उसकी मर्ज़ी के आगे हम क्या कर सकते हैं। उसने उसकी हिम्मत बंधाने को कहा तो अजीम ने बेसाख्ता ही आंखों में उतरती नमी को हाथ की पुश्त से रगड़ा और सर उठाकर जाहिद को देखा। यकीन ही नहीं आता कि ज़ैद भाई भी जा सकते हैं, वो भी इतनी जल्दी। वो बोला तो आवाज़ में नमी खुली थी। चेहरा अजियत की निशान ही करता था। दिल तड़प रहा था, मगर वो अब भी खुद को मजबूत ज़ाहिर किए हुए था। उसे ये करना ही था। अभी चंद ही माह पहले तो हम सब कितने खुश थे अहद भाई की शादी पर, मगर अब देखो 3 ही महीनों में सब ख़त्म हो गया। भाई का कैंसर और फिर डेथ। ये तो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। अजीम अब्बास का दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोना शुरू कर दे, मगर बाज़ दफ़ा इंसान भी कितना बेबस होता है ना, रो भी नहीं सकता। रोना भी मानो एक मुश्किल अमर है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो बिला झिझक रो सकते हैं, मगर बदकिस्मती से अजीम अब्बास उन लोगों में से नहीं था। अल्लाह को जो मंसूर, हम इंसान उसके मामलात में क्या कर सकते हैं। जाहिद नरमी से उसका शाना हल्का सा थपथपाते हुए उठ खड़ा हुआ और चलकर आबिर के पास गया, जो अब भी मोबाइल पर महू गुफ्तगू था। अब अगर माँ बेटी की दास्तां ख़त्म हो गई हो तो फ़ोन दे दीजिए, मुस्तफ़ा भाई से भी बात करवानी है, उसने ज़रा उकताहट से कहा था। आबिर को अपना फ़ोन किसी से बात करने के लिए देने का मतलब है कि अब अपने फ़ोन को
तकरीबन 1 घंटे के लिए तो भूल ही जाओ। जाहिद की बात पे आबिर ने नाक भवें चढ़ाकर मुंह बनाते हुए अनीसा को खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन उसके हाथ में थमाया, जिसे थाम कर अगले ही पल जाहिद कमरे से बाहर चला गया था। वहाँ से निकलकर वो सीढ़ियों की अगली जानिब बने कमरे की तरफ गया और धीरे से दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से इजाज़त मिल जाने पर वो दरवाजे का नॉब घुमाता हल्के से दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। सादा से कमरे के एक जानिब एक डबल बेड था तो दूसरी जानिब एक दरमियानी साइज़ का सोफ़ा। सामने दीवार पे एक खिड़की लगी थी जिसके पट लकड़ी के थे। उस खिड़की का एक पट खोले वो खड़ा था। कमरे में फैली गहरी तारीकी में उसका सरापा एक स्याह साए सा मालूम हो रहा था। मुंह खिड़की की तरफ किया हुआ था। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता हुआ वो उसके करीब चला आया था। उसके करीब पहुंचने पर उसे मुस्तफ़ा का सता हुआ चेहरा नज़र आया था, जिस पे परेशानी और बेचैनी साफ रकम थी। गहरे भूरे रंग के स्वेटर और भूरे ट्राउज़र में मलबूस, गले में मफलर लपेटे, उस सर पे स्याह ऊनी टोपे पहने हुए था। नाक सुर्ख हो रही थी। सुनहरी भूरी सी आंखें सामने खिड़की से नज़र आते ऊंचे पहाड़ों पर जमी थी। अम्मी को आपसे बात करनी है भाई, बगैर किसी लगी लिपटी के कहकर जाहिद ने उसकी जानिब फ़ोन बढ़ाया था, जिस पे अनीसा अब तक कनेक्टेड थी। मुस्तफ़ा ने बगैर किसी तरदीद के फ़ोन थाम कर कान से लगा लिया तो जाहिद भी मुड़ कर चलता हुआ आकर सोफ़े की पुश्त पे हाथ फैलाकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा अब अनीसा से बात कर रहा था। जाहिद यूं ही लाशौरी तौर पर उसे ही देख रहा था। अगली जानिब से कुछ कहा गया तो मुस्तफ़ा ने बेइख्तियार मुस्कुराकर हल्का सा सर नफ़ी में हिलाया। नहीं डॉक्टर साहिबा, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो बहुत अदब और अकीदत से बोल रहा था। चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लहजे में शीरीनी। उसे देखते हुए यूं ही जाहिद ने गर्दन मोड़कर कमरे में एक तायराना निगाह दौड़ाई तो सामने बेड पे नींद में डूबे जाफ़र को देखकर नज़रें बेसाख्ता ही उस पे ठहरी रह गईं। वो हाथ सर के नीचे रखे सीधे हाथ की करवट से सोया हुआ था। उसे देखते देखते ही जहन के पर्दे पे एक मंज़र नुमाया हुआ था। कुछ दिन कबल भूरी लकड़ी वाले घर की बाहर से टेक लगाए खड़ा जाहिद अपने सामने खड़े जाफ़र को देख रहा था, जो उसे मुस्तफ़ा का पैगाम देने आया था कि वो उसे बुला रहा है। सफ़ेद रंग के स्वेटर के साथ भूरा ट्राउज़र पहने, सर पे भूरी ऊनी टोपी पहने वो अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। उसने गर्दन दाई से बाई ढलका कर थकावट से हल्की हल्की दबाई और जाने के लिए मुड़ा ही था कि एकदम ही जहन में एक ख्याल आया और उसी वक्त उसने बगैर किसी तरदीद के वो सवाल पूछ ही डाला। जाफ़र, उसने पुकारा तो जाफ़र जो आगे बढ़ने ही लगा था एकदम ही मुड़कर उसे देखने लगा। आंखों में संजीदगी थी। एक बात तो बताओ, जाहिद ने बड़ी फुर्सत से उसकी तरफ मुड़कर कहा तो जाफ़र भी पूरी तरह से उसकी जानिब घूमकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम इस जंग में शरीक क्यों हुए हो? मतलब वजह क्या थी इस जंग में शरीक होने की? क्या बदला? पूछते पूछते उसने जाफ़र की भूरी आंखों में देखा जो इस बात पे मुस्कुराई थी। जाफ़र ने उसकी बात के इख्तिताम पे हल्की से गर्दन नफ़ी में हिलाई। नहीं, उसने मुतवाज़न मजबूत लहजे में जवाब दिया था। उसके लब मुस्कुराए थे, शायद आंखें भी। वो अब भी कह रहा था, ये जंग तो मेरे जहन में उस सब के होने से पहले ही अपने पंजे गाड़ चुकी थी। हाँ, इसे अमल जामा अब पहना रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए बता रहा था। उसकी भूरी सी आंखों में एक दीप सा जलता नज़र आ रहा था, एक जोश, एक जज्बा सा। हाँ वो तो ठीक है, मगर क्यों और कब? जाहिद को अपनी बात का जवाब नहीं मिला था। जाफ़र फिर से मुस्कुराया था, फिर एक कदम उसके करीब आया और उसकी स्याह आंखों में झांक कर देखा। जाहिद को उसकी बुरी आंखों में जोश व जज्बा का एक पूरा जहां आबाद नजर आया था। पता है क्या जाहिद, उसने बात का आगाज़ किया तो लहज़ा यूं ही मुतवाज़न था, लब अब भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे किसी ने कहा था कि शहादत अगर बेहतरीन मौत है तो गिज़ा बेहतरीन ज़िंदगी है। अपने दीन की खातिर और अल्लाह की राह में लड़कर
آخر میں اگر انسان شہید ہونے کے بجائے زندہ رہ جائے تو ایسی زندگی بہترین زندگی ہوتی ہے، افضل ترین۔ غذا اس دن سے میرے لیے میری زندگی کا اہم ترین مقصد بن گئی تھی۔ میں شہید ہو کر مر بھی جاتا تو وہ بھی میرے لیے قابل احترام اور مقدس ہوتا، مگر غازی بن کر زندہ رہوں تو اس سے بہتر میرے لیے کچھ نہیں۔ وہ آنکھوں میں الوہی چمک لیے ایک جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا، اور جاہد دم سادے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے آج اس لمحے جعفر صادق پہ بے حد فخر محسوس ہوا تھا۔ ہاں، وہ مصطفیٰ ہی کا بھائی تھا، اس کے جیسا ہی۔ اور تم نے کیسے سوچا جنگ میں شریک ہونے کا؟ اس نے یکدم ہی گنگا اپنی طرف سے موڑ کر جاہد کی طرف بہائی تو وہ سٹپٹا گیا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ جب مصطفیٰ بھائی نے تم سے جنگ میں شریک ہونے کا کہا تھا تب تو تم نے بڑی سہولیت سے منع کر دیا تھا، اب اچانک کیسے تم پرسوں آ گئے؟ اس کے پوچھنے پر جاہد سیدھا ہوتا ہوا مسکرایا تھا، پھر اپنی سیاہ آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑ کر گویا ہوا، شاید تم نے اکثر سنا ہوگا کہ سندھی قوم نہایت ترقی پذیر قوم ہے، نہایت آرام پسند، نہایت خود پرست، نہایت بد تہذیب، نہایت کام چور۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور جعفر پتہ نہیں کیوں بلا وجہ ہی شرمندہ ہوا جا رہا تھا۔ مگر شاید تم نے کم ہی سنا ہوا ہے، پھر سنا ہی نہ ہو کہ یہ قوم بہت اونچی انا والی ہوتی ہے، جہاں بات عزت پہ آ جائے وہاں کسی کی ایک نہیں سنتے ہم۔ بس ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، بس وہ ہی لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے بھی یہ جنگ لڑنی ہے۔ ہاں، بعد میں بات محض انا سے نکل کر جذبہ جہادت تک پہنچ گئی تھی، فی سبیل اللہ بن گئی تھی۔ کہنے کے بعد اس نے فرصت سے جعفر کو دیکھا تھا، جو اس کی بات سمجھنے کی اور اس سب سے ریلیٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ خیر، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ مصطفیٰ بھائی مجھے بلا رہے ہیں، خدا حافظ۔ وہ مسکرا کر کہتے اس کی پشت تھپکتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یادوں کا وہ سترنگی بلبلہ پھٹا تھا اور ذہن یکدم ہی ماضی سے حال تک کا سفر کر گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا، مصطفیٰ کی جانب بڑھا تو مصطفیٰ نے مڑ کر اس کو دیکھ کر 2 انگلیاں دکھا کر بس 2 منٹ اور کا اشارہ کیا اور الوداعی کلمات کہتا ہوا فون بند کر کے اس کی جانب آیا۔ پھر فون اسے تھمایا تو جاہد نے فون ہاتھ میں پکڑ کر آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ ہو گئی میری اماں سے میری برائی؟ لہجے میں مستی تھی اس کی بات پہ۔ مصطفیٰ ہنس پڑا تھا، پھر سر مزے سے اسبات میں ہلاتا ہوا اسے دیکھ کر بولنے لگا، پوچھو ہی مت، تمہاری برائیاں کر کے اتنا مزہ آتا ہے کہ بس۔ اس کے جواب پہ جاہد نے بے ساختہ ہی بھویں بھیجی تھیں، کڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کیا؟ ایسے مت گھورو مجھے، خود ہی پوچھ رہے تھے، میں نے تو بس جواب دیا ہے۔ شانے اچکا کر کہتے ہوئے وہ مزے سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر رخ موڑ گیا تھا۔ چھوڑے، خیر کیا ہوا ہے، ابھی تک جاگے ہوئے ہیں؟ آپ تو 10 بجے ہی سونے چلے گئے تھے، اب تو 1:30 بج رہا ہے۔ جاہد نے آہستہ سے استفسار کیا تو وہ بھی سنجیدہ سا ہو گیا، پھر سر نفی میں ہلایا، نہیں، سو تو اسی وقت گیا تھا، بس ایک خواب کے سبب نیند ٹوٹ گئی تھی، اب پتہ نہیں کب نیند آئے گی۔ اس نے کچھ سنجیدگی سے جواب دیا تھا، پھر یکدم ہی کچھ دیر پہلے تک اس کے چہرے پہ چھائی پریشانی اور اضطراب ایک بار پھر جھلکا تھا۔ ہم بہت دیر کر رہے ہیں جاہد، آپریشن جلد ہی اسٹارٹ کرنا ہوگا۔ جاہد نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، چلیے اب آپ بھی سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے، درود شریف پڑھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، نیند جلدی آ جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے مڑ گیا اور دروازہ بند کر کے اللہ حافظ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ مصطفیٰ گہری سانس لے کر پھر سے کھڑکی کی جانب مڑ گیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی اس خواب کو سوچ کر، وہی خواب جو اس نے 1 سال قبل ٹرین میں دیکھا تھا، اور وہی خواب جو اس نے 1 سال بعد اب پھر سے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ مصطفیٰ چنا ہوا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔